गाइबाको प्रभु कण्ठ मोर चाहे गाइबाको प्रभु ते नाम छु धाम धुर प्रभु यही निवेदन मोरा मन मोरा छासे तिरिबाको सदा यही श्रीरंग पायारा जनमे जनमे इह पर काल साथी का तुमे मोरा जनमे जनमे इह पर काल साथी का तुमे मोरा तुमको न कही कहारे कहिबे तुमको न कही कहारे कहिबे दुख जहा हृदयर दिया पद सेवा मन मोर छासे देवीबाको सदा सेही श्रीरंग पायारा भक्ति मुक्ति दाता दयार सागर भक्ति मुक्ति दाता दयार सागर प्रणति मोघेना कर अधम जोगा अगुणर बोली अधम जोगा अगुणर बोली कर नहीं मोते पर मागे दर्शन जोड़ी खर मागे दर्शन जोड़ी कर मन मोर चाहे दिवाको सदा यही श्रीरंग पायारा यही श्रीरंग पायारा यही श्रीरंग पायारा। जय गुरु। आसहि परमा सुंदर आसहि परमा सुंदर आसहि परमा सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम
हि परम सुंदर मधुरौरभी आमोदित करी मधुसौरभी आमोदित करी बिरही मरम मंदिर बिरही मरम मंदिर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर हि परम ब्रह्म गुरु निर्गुण हि परम ब्रह्म गुरु निर्गुण होई असबारी साकार सगुण होई असबारी साकार सगुण आदरी मधुरी बरिबाकु मन आदरी मधुरी बरिबाकु मन निराजना पद कंजर निराजना पद कंजर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर मोर भुवन रे आसवतरी मोर भुवन रे आसवतरी अमर ज्योतिर वैभव धरी अमर ज्योतिर वैभव धरी लिभाई दियाई भव जीवनरु लिभाई दियाई भव जीवनरु माया घिरा घन अन्धार माया घिरा घन अन्धार आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर तुम पूजनर कमल करबी तुम पूजनर कमल करबी तुम भजनर पीरति पुरबी तुम भजनर पीरति पुरबी चरणी आरपी पारी नहीं बोली चरणी आरपी पारी नहीं बोली चला पथ मोर बंधुर चला पथ मोर बंधुर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर भावराई जर भावमय
জীবনে কা তুমি হি অভাব মো জীবনে কা তুমি হি অভাব তুমালোকরে পরিপূর্ণ করি তুমালোকরে পরিপূর্ণ করি ভরি দিয় হৃদয় কন্দর ভরি দিয় হৃদয় কন্দর আসহি পরম সুন্দর আসহি পরম সুন্দর মধু সৌরভি আমোদিত করি বন্ধন মোচন পূজাপরম গুণহীনাম সগুণাধিপতিম ভাবভীরুজনি সত তাম্বরদম প্রণমামি গুরু শিবকল্পতরু প্রণমামি গুরু শিবকল্পতরু জয় গুরু। নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর হীন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর হীন অন্ধনয়নে রঞ্জন কর অন্ধনয়নে রঞ্জন কর জ্ঞানর অঞ্জন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর হীন তুমি সুরধুনি ধার ধুয়া মোহমায়া ঘোর তুমি সুর ধুনি ধার ধুয়া মোহমায়া ঘোর কণ্ঠরু তব মা ভৈ কণ্ঠরু তব মা ভৈ শুনাই ব্যথিত জন নিখিল আবাহন করে নিখিল নয়ন আবাহন করে তব শুভ আগমন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর হীন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর হীন স্বপ্নর তুমি সত্য সৃষ্টির তুমি তত্ত্ব
स्वप्नर तुमे सत्य सृष्टिर तुमे तत्व मुक्ति पियासी हताश जीवने मुक्ति पियासी हताश जीवने दीप शिखा तेजियाना विसर्जन अभय विसर्जन अभय लभई करी जय गुरु गान तुमे वंदन मोरा घीना नंदन मन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना तुम संगीत सुरा मंगलमय चिरा तुम संगीत सुरा मंगलमय चिरा मूर्छना तारा चरा चर छुई मूर्छना तारा चरा चर छुई कल्याण करे दान तापित पीड़ित दलित जीवने तापित पीड़ित दलित जीवने शांतिर आलेपन नंदन वन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना नंदन वन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना जुग धर्मर राखी नित्यर तुमे साखी जुग धर्मर राखी नित्यर तुमे साखी अमर बाणी रे अमियर धार अमर बाणी रे अमियर धार बरस जग जीवन निष्ठुर न हो शरणागत रे निष्ठुर न हो शरणागत रे चरण दिया शरण नंदन वन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना नंदन वन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना अंधनयने रंजन करा अंधनयने रंजन करा ज्ञानर अंजन नंदन वन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना नंदन वन पारिजात तुमे वंदन मोरा घीना। जय गुरु। जय गुरु।
सेविकांक स्वीकृति मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वरण करिअछि एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वरण करिअछि एवं तांक प्रदत्त जय गुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी एवं तांक प्रदत्त जय गुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी नीलाचल सारस्वत संघ पुरी निर्देश नीलाचल सारस्वत संघ पुरी निर्देश परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करूछि परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करूछि। श्री ठाकुर कहउछन्ती बच्च मु सद्गुरु मु भितर जगद्गुरु को जाय तुम माननकु मुक्ति पथ प्रदर्शन कराइबा ही मोर कार्य जेउ माने मो उपरे निर्भर करी बसिछ मु सेमानकु हाथ धरी मुक्तिधाम को नै जिवि तुम ठाकुर सद्गुरु केवल एतिकी विश्वास थिबा आवश्यक। माँ मानक प्रति श्री श्री ठाकुर उपदेश माँ मातृत्व हृदय पूर्ण कर रमणीत्व शयतान उच्छिष्ट सुतरां जननीत्व व्यतीत श्री भगवान पवित्र मूर्ति अन्य काहारी नयनगोचर हुए नहीं से सर्वत्र विद्यमान किंतु भक्तर उपयुक्त अवस्था न आसिबा पर्यंत से सम्मुख को आसी दर्शन दान करती नहीं से संसार बन्हीरे भक्त को जड़ाई पोड़ाई उपयुक्त करनियंती मु आशीर्वाद करुछि तुमे सही मातृत्व रे प्रतिष्ठित हुओ एवं चिरदिन निमित्त सेही मातृसत्तारे विलीन हो जाओ तुमे माने मोर अंतरंग भक्त सुतरां तुमे माने संसार तापरे तापित होई अशांति मध्यरे थाई भगवत महिमा प्रचार न कले आउ करिवो कि स्वगण व्यस्त आउ केही जे परीक्षा देई परिबे नहीं तेणु भगवान कवि मुखरे कहिसेंती परीक्षाय नय मम स्वगण कातर माँ ए संसार मायार खेलघर अज्ञानतार मोहिनी मूर्ति तेणु सुख जे बाहरे नहीं अच्छी निज अंतर रे सुख भोगरे नहीं अच्छी केवल त्यागरे बा जोगरे बाह्य विषय संस्पर्शरे जो सुख ताहा आसक्ति पाप कलुषित मन द्वारा भगवान स्वरूप उपलब्धि ही प्रकृत निर्मल पवित्र सुख तुमे मन प्राण पवित्र करी सच्चिदानंद श्री भगवान नाम रूप चिंता कर और मुखरे तांकर जय उच्चारण कर जेते परिमाण रे चित्त शुद्ध भाव धारण करिवो सेते परिमाण रे तुमे निर्मल सुख अनुभव करि परिबो सेतेबेले बाहिक सुख दुख रे किंबा लोकंक कथारे मन विचलित हेबो नहीं और सांसारिक घात प्रतिघात रे अशांति भोग करिवाकू पड़िबो नहीं एहा व्यतीत शांति लाभर अन्य पंथा नहीं बस्चे पुत्र कन्या मानकु भगवत ज्ञान रे सुख पाई सेमानकर जत्न निय गुरुजन मानकर अबाध्य हुओ नहीं यथासाध्य दिन दुखी मानकर उपकार कर केबे हेले आचार लंघन कर नहीं माँ तुमे बाह्य विषय सुख आशा त्याग करी अंतरर अंतरतम प्रदेश रे बुड़ी जाई मोते खोजिले देखिबो जगतजननी को कोଳରେ धरी तुम हृदय पूर्ण करी बसी रहिछि बसछे सेतेबेले जाई तुमर समस्त अभाव दूर हेबो तुमे केवल भगवान को सर्वस्व समर्पण करी सर्वांतःकरण रे तांकरी नाम उच्चारण करि जाओ बसते बाहरे मोर दर्शन न पाइले मध्य तुमर किछि मात्र क्षति हेबो नहीं बाहिक विषय मात्र के माइक बोली जानिबो तुमे मते अंतर रे दर्शन करिवा को अभ्यास कर बाह्य देह द्वारा बाह्य कार्य करिबो ओ अंतर रे तांकू धरि रखिथिबो माँ मु देहस्थ एहा भूली मु तुमर हृदयस्थ बोली चिंता कर दूरत्वर व्यवधान घुंची जीव माँ तुमे स्वामी मध्य मते दर्शन करने को अभ्यास कर मन कर तुमर स्वामी जगत स्वामी एवं स्वामी स्वामित्व श्री श्री ठाकुर सत्ता व्यतीत अन्य किछि नुहे एतिकी भावना रे नारी जन्म सार्थक होइजिवो प्राण रे अफुरंत आनंदर स्रोत प्रवाहित हेबो आशीर्वाद करुछि तुमे सेही भावर अधिकारिणी हुओ स्वामी ही नारी मानकर गुरु काय मन वाक्य तांकर आदेश पालन और तांकरी सेवा ही नारी मानकर परम धर्म स्वामी को गुरु ब्रह्म ज्ञान रे सुख पाई भगवत निर्भरता रक्षा करि पारले ही नारी जन्म सार्थक हेबो गृहिणीर स्वामी सेवा और संतान पालन स्वधर्म तेणु नारी मानकर साधन भजनर समय अल्प सुतरां सर्वदा गुरु नाम जप करने को अभ्यास करिवो सधवा नारी माने स्वामी भितरे
भगवान को एवं विधवा नारी माने भगवान को भितर स्वामी को चिंता करेंगे। अन्यथा धर्म बा भगवान को छाड़ी केवल स्वामी को चिंता कले से बिंदु मात्र उन्नति हेब नहीं। माँ ए जगरे राजराणी ठारू भिकारुणी पर्यंत समस्तंकर समान अभाव। भाव राज्य उपनीत न हेबा पर्यंत कहारी अभाव दूर हेब नहीं। माँ तुम्हें जीव जगत को सुख पाइबा को शिक्षा कर, सकल अभाव मेंटी जीव। श्री श्री ठाकुर जय गुरु। जय गुरु। जया विश्वपति शिवा स्वरूप है। जया विश्वपति शिवा स्वरूप है। परमानंद दाई चंद्रूप है। परमानंद दाई चंद्रूप है। जय शांत दांत जग ईश्वर। जय शांत दांत जग ईश्वर। जगत्पति नमोर नमस्कार। जगत्पति नमोर नमस्कार। जय सकल विबुध आश्रय है। जय सकल विबुध आश्रय है। जय ब्रह्म स्वरूप सदाशय है। जय ब्रह्म स्वरूप सदाशय है। पति प्राणाधिका प्रिय पतिश्वर। पति प्राणाधिका प्रिय पतिश्वर। जगत्पति नमोर नमस्कार। जगत्पति नमोर नमस्कार। जय पूजन मस्य हृदयधारा। जय पूजन मस्य हृदयधारा। जय समीप च प्राण अधीश्वर। जय समीप च प्राण अधीश्वर। जय नयन तारक ज्ञानधारा। जय नयन तारक ज्ञानधारा। जगत्पति नमोर नमस्कार। जगत्पति नमोर
ब्रह्म स्वरूपानि गुणधरा अति ब्रह्म स्वरूपानि गुणधरा जगत्पति हेन दीननो नमस्कारा जगत्पति हेन दीननो नमस्कारा जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणाधिकदया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिकदया सिंधु दासी सर्वदोषा नाटक्यमकर दासी सर्वदोषा नाटक्यमकर तव पदक जे कोटि नमस्कार तव पदक जे कोटि नमस्कार तव पदक जे कोटि नमस्कार तव पदक जे कोटि नमस्कार। Jai Guru, Nigamopadesa, surrender at Supreme Feet. Dear child, have firm faith in the words of Gurudeva, leave everything unto him and spend life in this world without any worry and anxiety. Surrender all sorrows and sufferings, loss and gain to God. Give up self-authority and live without fortitude and patience. Take the shelter of God and rely entirely on him, either in adversity or prosperity. Don't spoil the primary demand by becoming slave to ambitions and desires. How many days will you reside in this world? Who are again your own? Never forget it. Don't be diverted from his supreme feet, being overwhelmed with sorrows and attachment. Pray innocently before God for your own weakness. The worldly attachments will be shattered by his compassion. Life will be illuminated and cooled by the divine light of knowledge. It is extremely misleading to always contemplate new method under the control of unsteady and hasty mind. Whatever may be the condition, man has to determine and fix aim and objective of life and work accordingly to build up life. If you constantly change your mind and objective, you can never reach goal. So I tell you to stabilize your mind and decide what type of life you want to maintain. Subsequently, practice to live that life. Steadily, don't lose patience due to varying suggestions of mind. Follow the path congenial to your impulse and feeling. Dear child, ensure that your mind does not deceive you. I shall have no liberation so long as those who depend on me are not liberated. I shall take them to the realm of liberation by holding their hand. Their salvation is guaranteed. Jai Guru. Jai Guru, Saraswata Sangha Puri, America, Saraswata Sangha, 889 Sangha Puja Session Report. Date 11-19-2023, Sunday,
time 7:15 a.m. to 11:55 a.m. Eastern. Padya Dijubhai Sangha Ma. Attendance. The link to attendance sheet is available on AMSA's website. Morning session 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratikya. Rasmi Shasima sang Hridaya Kunjo and Amrita Ma sang Priyatama Akhire E Dekha Moro song. During that time, all devotees joined the puja at Nigama Smriti Mandira on via teleconference. Sanjit Bhai offered puja archana and aarti to Sri Sri Thakur Maharaj. Rishit Bhai led Vande Guru Charan and Shruta Vandana. After Shruta Vandana, Diptima read Sri Guru Gita Shloka 57. Raja Bhai led Parjya Patra Pata followed by Samrani Pratna. Ashwin Bhai read Sangha Sevaka 56 years, Part 1, Vandana, Pratna and Pratna Karinko Prati. Sanghamitra Ma invited Sri Sri Thakur Maharaj for Bhogo Nivedana and to attend the second session. The first session was concluded with Jayaguru Mahanama Kirtana. Balya Bhogo was offered to Sri Sri Thakur Maharaj. All bhaktas were served with prasada in the ashram. Second session, 9:45 a.m. to 11:55 p.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Pratikya. Satyatma sang Ahi Kripamaya Mo Biraku No Hebo Hriday and Jnanabhai sang Sakhira Thare Chahana song. Archana was opened with Bhava Vandana Bhachana Pranama Gana. Niluma sang He Satya Siko Sundara Premara Thakura Vandana song. Sanjay Bhai read Nigama Upadesh, page 239, boundary of Purusakara self-endeavor. Purudas Bhai read last Sakha Puja report. Vadmama read Nyachura Thakura Nigmananda, page 21 to 26, and Biswa Bhai summarized the reading. Biju Bhai and Saraswata offered their Bhava Vinima. Biju Bhai invited Sri Thakura for Madhyana Bhogo and evening puja. Prabhu Bhai invited Sri Sri Thakura and all the devotees for annual Tihasana Vasikotsa puja. Vikarima invited for Rasa Purnima special puja. Biju Bhai prayed for forgiveness from Sri Sri Thakura on behalf of all the Sevaka and Sevikas for any mistakes with the Seva. The session was concluded with Vidaya Pratna Daya Maya Sri Charana song by Nihar Bhai. Asana was closed with Jayaguru Nama Kirtana and Pranama. Vishwit Bhai started the general body meeting. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura followed by Prasada Sevana by the Bhais, Maas and young aspirants. Sri Sri Thakura Charanashrita, Biju Bhai and Sanghamitra Ma. Jai Guru. जय गुरु जय गुरु आराधना आसुंदी भाई जॉइन करना थी भाई हमें की पढ़ी बुझी दे क्या हाँ अच्छा देडी पढ़ दो तो आश्रम दे पढ़ दे जय गुरु जय गुरु सन्यासिनी शांतिमयी देवी कंटिन्यू होची किंतु दिन पर दिन बीतीगले मध्य ज्योतिष बाबू भूल सुधा श्री निगमानंद देवଙ୍କ नाम पर्यंत उच्चारण कले नाही। गृहरे उपनीत हेबा परे तांकर स्त्री जेतेबेले अति आग्रह प्रश्न करथिले किभଳି देखिल साधु निश्चय उच्चकोटीर होइथिबे नुहे सेतेबेले ज्योतिष बाबू संक्षेपरे उत्तर देइथिले हाँ समस्ते तो तुमरी भली मत प्रकाश करुछंती किंतु 2 दिन मात्र देखी ताहा सत्य कि मिथ्या किपरि कहि। भाईंकर एभली अप्रत्याशित उत्तर श्रवण करी सहोदरांकर हृदय स्तंभीभूत होईगला। तेबे सुद्धा भाईंकर चित्त कण पूर्वपरि विमुख रहिछि तेबे से कण केबे मते तांकठारु दीक्षा नेबाकू अनुमति देबे नाही। एही भली संशय मध्यरे केते दिन अतीत होइजिबा परे उक्त संशयर
नौवन निमित्त शेषरे कुसुम कुमारी साहस अवलंबन करी भाईଙ୍କ सम्मुखरे प्रकाश कले, भाई मु दुर्गापुरर सही परमहंस देवଙ୍କ निकटरू दीक्षा नेबाकू इच्छा करुछि, एथिरे आपणकर मत कौन? बिना द्युधारे ज्योतिष बाबू उत्तर कले, ना तू पिला लोक, तू जहांको निकटरू दीक्षा नेबाकू इच्छा करुछु, मु तो देखिली से खूब अल्प वयस्क, आमे माने समाज रे बास करुथाई, तेणु लोकमत को अपेक्षा करी तो आमको चलिबाकू पड़िबो। धर्म करिबी, दीक्षा नेबी, एकथा मुहरे केवल कहीदेले कौन चलिबो? एही आपत्ति मध्यरे ज्योतिष बाबूंकर जो प्रच्छन्न इंगित थिला, कुसुम कुमारी मर्मे मर्मे ताहा अनुभव कले। बड़ भाई होई एपरी रूपवान तरुण साधुंक सहित निज रूपसी विधवा भग्नीर जोगाजोग घटाई देले साधारण लोके ए कथा को सुदृष्टि रे देखिबे नाही। एहा ही थिला ज्योतिष बाबूंक कथार तात्पर्य। तत्कालीन बंगाली समाज रे एपरी मत दृढ़ थिला जे कुसुम कुमारी आउ कोनोसी कथार अवतारणा न करी धीर पदरे से स्थानरू अपसरी गले। यह देखि भौणी को लज्जाबोध होइछि बोली भाभी ज्योतिष बाबू स्वस्तिर निश्वास त्याग कले। पुणी से भाबुथिले जे कुसुम तांकर बुद्धिमती सहोदरा, से अबुझा किंबा अबाध्य नुहे। दीक्षा नेबार जेते आग्रह थाउ पछके भाई निषेध कले कुसुम ताहा निश्चय मानिबो, एथिरे संदेह नाही। किंतु विषय बुद्धि परिपक्व धृत उकिल बाबू को एतिकी जना नथिला जे अदृष्टर चक्रांतरे मनुष्य जीवन रे एपरी समय उपस्थित हुए जेतेबेले से आउ कहारी कौनसी आपत्ति अभियोग बा बाधाबंधन को ग्राह्य करे नाही। केते दिन परे जना पड़िला ज्येष्ठ भातांक वक्रति सत्वे कुसुम कुमारींक अटल संकल्प पूर्वापेक्षा दृढ़तर हो जाइछि। दिने प्रातः काल रे ज्योतिष बाबूंक पत्नी देखिले जे तांक ननद घरे नाहांती। पूजा शेष करी कुसुम कुमारी जेतेबेले गृह कर्म रे व्यापृत रहिबा कथा, सेतेबेले तो कौनसी परिचित प्रतिवेशी घर को बुली जिबा तांक पक्षरे संभव नुहे। यह गृहर समस्ते जानिथिले। आउ मध्य कुसुम काहाको किछि न कही एपरी अस्वाभाविक भावरे गृहरु पलायन करिथिबो एकथा ज्योतिष बाबू मूलरू विश्वास करिपा नथिले। तेणु तांकर संदेह हेला मनर व्यग्रता हेतु आत्महत्या करि नाही तो। एथिपाई निकटस्थ पुष्करिणी मानकरे जाल पकाई बहुत खोजाखोजी करागला, तथापि तांकर किछि संधान मिलिला नाही। तत्परे केतेजण स्त्री लोक संधान नहीं जानिले, केतेजण स्त्री लोकंक संधान नहीं जानिले जे कुसुम कुमारींक नित्य व्यवहार्य ढाल गामुछा लुगा देहर चदर इत्यादि केतेक पदार्थ नाही। सर्वदा कुसुम कुमारींक हस्तरे किछि टंका पैसा मध्य गच्छित रहुथिला, किंतु से केउठी ताहा रखुथिले से कथा काहाको जणा नथिला। वर्तमान संदेह हेबारु तांकर पेडी पेटरा सबु तन्न तन्न करी खोजा गला, मात्र केउठी हेले टंका कौड़ीर चिन्ह पर्यंत मिलिला नाही। घटनाटा अनुमान रे सत्य बोली विचार करी अत्यंत रुष्ट चित्तरे ज्योतिष बाबू तत्क्षणात पुलिस रे संवाद देले एवं कुसुम कुमारींक निखुण वर्णना प्रदान करी सूचना देले जे कुमिला दुर्गापुर जाउथिबा रेलगाड़ी मानकरे अनुसंधान कले हुएत तांकर संधान मिली जिवो। तत्परे भद्र महिला बयस केते ताहा अवगत होई सेतेबेले ब्रिटिश अमलर जणे पुलिस अफिसर मत देले, महाशय आपणक भौणी तो साबालिका, तेणु पुलिस तांको बल प्रयोग करी अटकाई पारिबो नाही। आपणकर मध्य से शक्ति नाही। तथापि आमे अनुसंधान करी तांको संवाद आपणको जणाइबाकू चेष्टा करिबु। क्रोध जर्जर ज्योतिष बाबूंकू 10 दिग अंधार दिसिला। कुसुम कुमारी नित्यांत रक्षणशील ब्राह्मण परिवारर कन्या और बधू। बाल्यकालरू से कठोर शासन भितरे लालित पालित होई आसिचंती। से जुगर पूर्वबंगरे स्त्री शिक्षा प्रचलित होइथिले मध्य स्त्री स्वाधीनता कल्पनार अतीत थिला। कुसुम विद्या अध्ययन समय शिक्षयित्री ठारू छुरा और लाठी चालना प्रभृति शिक्षा करथिले। समस्ते भावी आश्चर्य हेउथिले, एभली समाजर नारी एकमात्र संतानर माता एवं ब्राह्मणर विधवा पत्नी होई कुसुम कुमारी गृह त्याग करी केउठाकू काहेकि बा पलायन कला। एपरी कार्य करी भौणी दिने जे भाई मुहरे कलंक बोलीदेव एकथा पूर्वरु जानिथिले ज्योतिष बाबू तो मूलरू तार लेखापढ़ा यात्रा नाट तामसा देखा सबू बंद कर देई थांते। ता मनरे जदि एते कथा थिला तेबे सेही भंड साधुंक ठारू दीक्षा नेबी बोली तो से दृढ़ भावरे कहि देई परिथांता। सेतेबेले किए बा काहेकि ताकू बाधा देई थांता। एही भली दुर्भावनारे ज्योतिष बाबू भयंकर क्रोधर
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ କୁସୁମ କୁମାରୀ ଅଧିକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧପଥରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ପଥରୋଧ କଲା। ସମ୍ଭବତଃ ପୂର୍ବରୁ କୁସୁମ କୁମାରୀ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୀବାନନ୍ଦ ଗୃହିଣୀ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ କାଳରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବିଶେଷତଃ କେହି ଯୁବତୀ ଏକାକିନୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଥିଲା। ତେଣୁ କୁସୁମ କୁମାରୀ ଯଦି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଫିନା ସହରର ସୀମା ପାର ହେବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ, ଦେହକୁ ଚଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି, ମୁଖ ଓ ମସ୍ତକର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଆବୃତ କରି, କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଧୂଳି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷବେଶୀ କୁସୁମ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବାଳକ ବୋଲି ମନେକରି ଟ୍ରେନରେ ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଥିଲେ। କେଉଁଠାକୁ ଯିବ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ, କାହିଁକି ଯାଉଛ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ହୋଇ ଏକାକୀ କିପରି ଆସିଲ, ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଛ କି, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ରେଳବାଇ, ସିଆଇଡି, ଗୁପ୍ତରେ ପୋଲିସ କୁସୁମ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଅନାୟାସରେ ଅଟକ କଲା। ସେ ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସହଯାତ୍ରୀ ଭଦ୍ରଲୋକ କୁସୁମ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର। ଯୋଗୁ କୁସୁମ କୁମାରୀ ଜଣେ ବହୁଦର୍ଶୀ ଦାରୋଗାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ନାରୀ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ଦାରୋଗା ଏକଥା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଏପରି ଜଣେ ରୂପସୀ ବିଧବା କାହିଁକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ବିଷୟ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର କିଞ୍ଚିତ ରସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ କୁସୁମ କୁମାରୀ ଘୃଣାରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ତୀବ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ତ? ଏହି ଅସହାୟ ନାରୀ ଯେ କୁଳତ୍ୟାଗିନୀ ଅସତୀ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଧାରଣାରେ କୁସୁମ କୁମାରୀଙ୍କ କଟୁକ୍ତିରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦାରୋଗା ବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭୟ ଥାଇ ନପାରେ, ତଥାପି ସମ୍ମାନର ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ମୋର ଦିପଦ ଖରାପ କଥା ତ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ କେହି ଯଦି ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ତାହାର କିଭଳି ପ୍ରତିକାର କରିଥାନ୍ତେ? କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ କୁସୁମ କୁମାରୀ ସହସା ସ୍ୱୀୟ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛୁରିକା ନିଷ୍କାସନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପଶୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯଦି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବି, ତେବେ ଏହି ଛୁରିକାକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ବିଦ୍ଧ କରିବି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଗୃହରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣର ଭୟ ମୋର ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମୋର ନାରୀତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆଉ ଏପରି ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ଦୁରଭିସନ୍ଧି ପୋଷଣ କରି ମୁଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଦାରୋଗା ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ତରୁଣୀ ପଳାତକଙ୍କ ଭାର ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ କୁସୁମଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେପରି ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। କୁସୁମ କୁମାରୀଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ଭାବ, ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବାକ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ଦାରୋଗା ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜାତ ହେଲା। ସେ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମା, ମୋ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କର। ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠାରେ ତୁମର କେଶାଗ୍ର ସୁଦ୍ଧା କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ମା, ଏଭଳି ବେଶରେ ଏକାକିନୀ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ପଛକେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯିବାଟା କେଡ଼େ ଅସଙ୍ଗତ, ଥରେ ତାହା ବିଚାର କରି ଦେଖିଛ କି?
ଏହି କାରଣରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିରକ୍ତି ହେତୁ ପଦେ କଟୁକଥା କହିଦେଇଛି। ମା, ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଜ୍ଞାନରେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେତେବେଳେ କୁସୁମ କୁମାରୀ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି କିଛି ଗୋପନ ନ ରଖି ଦାରୋଗା ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। କିପରି ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁରର ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଦେଶର ଅଗଣିତ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗୃହରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତରୁଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କାଳେ ସମାଜରେ ଭାଇଙ୍କର ନିନ୍ଦା ରଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ବରଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ହୋଇ ବିଧବା ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଭଜନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି କୁସୁମ କୁମାରୀ ଦାରୋଗା ବାବୁଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେଲେ। କୁମିଲା ଦୁର୍ଗାପୁରର ପରମହଂସ ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଥିତନାମା ସାଧୁ। ଅହରହ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତଚର ବାହିନୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ସନ୍ଧାନ ପାଉନଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ପାଠ କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସିଆଇଡି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶଶୀବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ବିବରଣୀ ହିଁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୟମନସିଂ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିପ୍ଳବର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ତରୁଣ ସାଧୁ ଜଣକ ଆସି ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଉ। ସେ କଠିନ ଶୂଳରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ବହୁଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୀଣା ଭୈରବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସେବକ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚରିତ୍ର। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜଦ୍ରୋହ ବା ସାମାଜିକ ଦୁର୍ନୀତି ପରିପୋଷକତାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇନାହୁଁ। ବରଂ ସାଧୁଙ୍କର ଆଳାପ କୁଶଳତାରେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ ବିଭୂତିର ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କେବେ ଧାରଣା କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଚାକ୍ଷୁଷ ଘଟଣାରେ ମୋର ସେ ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ବିବରଣ ଆମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଶଶୀବାବୁ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁନରାୟ ଏଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାଣତି ଢାଳି ହେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ପ୍ରାଣତି ଢାଳି ହେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ତୁମରି କରୁଣା ବଳେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି କରୁଣା ବଳେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପତିତ ଜନ, ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ତ ପତିତ ପାବନ। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପତିତ ଜନ, ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ତ ପତିତ ପାବନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋହର ପ୍ରସାରିତ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା
প্রসারিত কর জীবনর সাঞ্জ বেলে প্রভু জীবনর সাঞ্জ বেলে প্রভু তোমারি চরণ তলে তুমি জানো মুঝে সদা অপরাধী মুজারে তুমি তো দয়ার বারিধি তুমি জানো মুঝে সদা অপরাধী মুজারে তুমি তো ক্ষমার বারিধি অপরাধ মোর ধুই দিও প্রভু অপরাধ মোর ধুই দিও প্রভু তুম করুণা সলিলে প্রভু তুম করুণা সলিলে প্রভু তুমরি চরণ তলে তুমি জানো মুঝে ভক্তি বিহীন মুজারে তুমি তো মোর ভগবান তুমি জানো মুঝে ভক্তি বিহীন মুজারে তুমি তো মোর ভগবান মো হৃদয় ভক্তি দিয় প্রাণপতি মো হৃদয় ভক্তি দিয় প্রাণপতি অরপি বিশ্রদ্ধা ভরি প্রভু অরপি বিশ্রদ্ধা ভরি প্রভু তোমারি চরণ তলে তুমি জানো মোর কলুষ যে ভারি মুজারে তুমি তো কলুষ প্রহরী তুমি জানো মোর কলুষ যে ভারি মুজারে তুমি তো কলুষ প্রহরী মোতে নিষ্কলুষ করহি প্রাণীশ মোতে নিষ্কলুষ করহি প্রাণীশ শাসনকু সবলে তুম শাসনকু সবলে প্রভু তোমারি চরণ তলে তুমি জানো মুত নোহি সেবাকারী মুজারে তুমি তা সেব্য মোহরি তুমি জানো মুত নোহি সেবাকারী মুজারে তুমি তা সেব্য মোহরি দিয় হে সকাতি
बाकुनीति दियो ही सकाती सेवी बाकुनीति शिव ज्ञान जीव कूले प्रभु शिव ज्ञान जीव कूले प्रभु तुम्हारी चरण तोड़े हे अंतर जामी जान मुकामना अंतिम दिवसे करिब घेना हे अंतर जामी जान मुकामना अंतिम दिवसे करिब घेना गाई जय गुरु काल मोर पुरु गाई जय गुरु काल मोर पुरु गाई जय गुरु काल मोर पुरु मिसी जाए श्री रे प्रभु मिसी जाए श्री रे प्रभु तुम्हारी चरण तले प्रभु तुम्हारी चरण तले प्रणति ढाली प्राण ठाकुर प्रणति ढाली प्राण ठाकुर तुम्हारी करुणा बड़े प्रभु तुम्हारी करुणा बड़े प्रभु तुम्हारी चरण तले प्रभु तुम्हारी चरण तले जय गुरु जय गुरु संसार पथे Chapter 36 Analyzing Spiritual Theory for Householders. The great power that is inherent in every fabric of the manifested universe is called Prakriti, and the inherent consciousness is called Shiva or Purusha. To experience the presence of these consciousness and Prakriti together at the same time is called Brahma Darshan, realizing Brahman. Those who want to comprehend the real spiritual theory and with good intentions continuously and calmly deliberate on it, achieve their desired outcome in a short order. Hence, one must analyze these theories with utmost belief and care. Unlike material happiness, even though these practices are not pleasant in the beginning, one should continue practicing with steadfast determination. The Pandits consider a person dead whose mind doesn't get attached to analyzing spiritual theories all the time, whether in motion or stationary, whether in the state of sleep or awake. Those who are not very thoughtful, those who can't analyze anything thoroughly, can't deliberate on any serious subject matter with their weak mind. They are deprived of acquiring true knowledge even after reading tons of books. If one tries to be established in truth just by getting advice from scriptures or by knowing the opinions of renowned people without analyzing it in one's heart and detail, such truth does not prevail during a test. Many small-minded people are often seen getting subjugated to new views daily. The only reason for that is that they are unable to properly analyze a serious subject matter in their mind. The knowledge acquired through analysis
if firmly established, never gets diminished even if the person has no interest in it. The erroneous truth about worldly transitory objects is destroyed when the true knowledge arises. Hence, the ideal householders who want to get liberated through spiritual practices should not have blind belief that the point of view of any one scripture, a person, or sect is accurate. After analyzing all subjects with proper arguments, one should accept the point of view carefully that one discovers to be true. Just like the honeybee collects honey from each of the flowers, the wise person accepts the essence of all the scripture, be it trivial or large. In the old days, the vast differences in the point of views of our saints and seers would not have existed had they followed the advice from the scriptures with blind belief, rejecting analysis. Do not determine your duties based only on the scriptures. Follow the logic. If the words from a small child are reasonable, accept them respectfully as well. Reject any unreasonable words like grass clippings, even if they come from Lord Brahma. Jai Guru. Jai Guru. We're about 20 minutes for the discussion. I will try to complete some of our discussion in a couple of minutes, so you get some more time to have any questions answered. ଆମର ଆଜି ପଢିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଅଳିକ, ମାନେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ, ତ ଦେ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନ ମାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯଦି ମାଗିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ହବ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ବୋଧଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଲାଭ ହୁଏ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍। ଗୁରୁ ହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛେ ସେଇଟା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ଆସିছে, ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇ ଆସିছে। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବହୁ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ଏମିତି ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଥରେ ଅବିଦ୍ୟା ଆବୃତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଭୁଲିଯିବା। ସେ ଭୁଲିବାଟାକୁ କେମିତି ମନେ ପକେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟି ହେଇ ରହିଲେ, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ସେ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ପାର ହେଇକି ଯାଇପାରିବା, ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ଚେତନା କଥା କହିଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ତୁରୀୟ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍, it is not. We go beyond that, then we go to sushupti. Turiya. So I'll stop the discussion here. I said 2 minutes. I'm not going to go too much into Supna Darshana, Kosa Vitara Supna. We may come back if there is no questions. Any questions at this point? So no questions. So I'll continue discussing some of the things that we read today. ତେଣୁ ସେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆମର 4ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ତୁରୀୟ। ଇଏ ଜିନିଷ କି ଆମର ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଣ୍ଡିକ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ। ତାପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲେଖା ଅଛି ଗୌଡ଼ପାଦ ତାଙ୍କର କାରିକା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାରିକା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବେସିକାଲି ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାହଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, that represents Jagata Swapna Sushupti. It's a state of, Maya Abhurita Vibhara. Once we understand what those three states are, and then try to get above those states, we get to the studio state, which is our true state, true self. ସେଗୁଡାକ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର 3ଟି କୋଷ। ପ୍ରାଣମୟ କୋଷରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ, ମନୋମୟ କୋଷରେ କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା ଧାରଣା କରୁଛେ ସବୁ ମନୋମୟ କୋଷରେ ଆସେ। ପ୍ରାଣମୟ କୋଷରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆସିବ ଯେ ହଠାତ୍ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉଟାକୁ
अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप रे जो स्वप्न गुड़ाक आसे तो टिके डीपर स्टेज को पलाए से आम चिंता जो करते सब आसे मन में पूरा जहाँ भी देखुं आर कौन मीनिंग ना जस्ट लाइक जागृत अवस्था जहाँ करुचे तार भी किसी डिफरेंस इज स्वप्न जो देखुचे जस्ट वन पर्सन दैट मी इज वन बॉडी sees all these things, sees a lot of these different characters. Those characters don't know that they are in mind. Actually, I mean, interact with those characters. Those characters also know that we are interacting with them. But if you go a little bit beyond that, even जागृत अवस्था रे हम जहाँ देखुचे सब स्वप्न हुए सेतबेले हमर ट्रू ज्ञान लाभ हो जिवो एगुडा सब वाइप आउट हो तेणु कहीं स्टेट गुड़ाक अच्छे कहीं भितर पशुचे से गोटे भल ये गोटे चोक दिखाई चोकर अधा दिखाई महामाया प्रभाव संसार स्थिति करें महामाया जो आमको आवृत कर रखिंट कम है आमको आवृत कर रखा कम सी एत पावरफुल जे कबल आमको मुक्ति पाइबापी आम निजे निजे कर गुरु दरकार गुरु पाखे जो आम प्रार्थना करवा आमको ज्ञान दियो भक्ति दियो विश्वास कुहा जो आम सी प्रार्थना सब अहरह कर चलवा आम तो अहरह नहीं चलवा तो आ गोटे कथा कहते जयगुरु नाम सब आप जागृत अवस्था नौ स्वप्न भी से नामटा आस तेणु मे बी सम अदर टाइम वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट बट एट दिस पॉइंट लेट्स close this out. The young aspirants right now. I see you have the Prashna Sangita when you are ready. Please go ahead. Thank you. Sorry, Guru. Thank you.
କର ମନର ଠାକୁର ଆଜି ମୁଖ ଥିବ ମୁଖ ମୋର କଣ୍ଠରେ ନଥିବ ସୁର ମୁଖ ଥିବ ମୁଖ ମୋର କଣ୍ଠରେ ନଥିବ ସୁର ତେର ସଦାର ତୁ ଥିବ ତୁମରି ନାମକେ ପଡ଼ ତେର ସଦାର ତୁ ଥିବ ତୁମରି ନାମକେ ପଡ଼ মনর ঠাকুর মন কথা খেলা কর মনর ঠাকুর আজি তনু হরাইছে তন করুথিবালিগন তনু হরাইছে তন করুথিবালিগন অরূপ স্বরূপ তব প্রেমে হই চরাচর অরূপ স্বরূপ তব প্রেমে হই চরাচর মনর ঠাকুর আজি মন কথা খেলা কর মনর ঠাকুর আজি কহিবি বলি আকু হারাইছি মোর কহিবি বলি আকু হারাইছি মোর মনর ঠাকুর আজি মন কথা ঘেরা কর মনর ঠাকুর আজি মন কথা ঘেরা কর মনর ঠাকুর আজি Jai Guru. Jai Guru, young aspirants. This is Shreya and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to it. I will start first by taking attendance and then Aishi will share the meaning of the song she just sang. While we do that, please go ahead and have today's reading material ready in front of you. I'll ask one of you to read the story for us today. With that, we'll start our attendance. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adyasa? Aishi? Jai Guru, Adyasa very much. Agyama, Jai Guru. Jai Guru, Aishi. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Anshu? Arnav? Agya Bhai, Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Arun? Jai Guru. Jai Guru. Arush? He is coming. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashrita? Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Ashita last time भी थिला से कही परने टिके लाउडली जदि सुबु नथिबो आज्ञा मा जय गुरु जम्मू जय गुरु Tidam I think he's coming to me. Eva Jagrat Jai Guru. Jai Guru. Naitik
Pratyusha. Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyush. Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanvi. Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat. Sarthak. Jai Guru. Jai Guru. Bobby. Jai Guru. Jai Guru. Shilpi. Shreyasi. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jimmy. Jai Guru. Jai Guru. Simran. Jai Guru. Jai Guru. Shrita. Jai Guru. Jai Guru. Suhani. Yukta. Jai Guru Ma. Jai Guru. Is there anyone I missed? Jai Guru. Okay. Jay, could you say that again? Jai Guru. Okay, sounds good. And then I heard one other Jai Guru. Could you tell me your name? Okay. I think that concludes our attendance for today. With that, I see if you could share the meaning of the song you sang, that would be great. Jai Guru. When we realize chakra inside us, that is the actual realization. The song you sang, I have a lot to say, but words will not justify what I want to say. So I'm expressing my feelings, and Chakra understands the feelings and emotions of the devotee really well. I'm not asking for wealth or fame. All I want is you and to be with you. I want to see you even though my eyes are closed. I want to speak to you even though I can't say a word. I want to feel you with all of my inner senses. Please accept my heart in prayer. Jai Guru. Jai Guru Aisha, thank you for sharing. I really like how you describe that, and it shows how poetically we're trying to communicate our humility and humbleness to Thakura, always practicing our utmost devotion towards him. So thank you, Aisha. So for today's discussion, we will be discussing a summary of a book called The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. Some of you may have read this. I read this book a few years ago and absolutely loved it because I found it to have almost exact parallels to Thakura's teachings, just written in a different language. So we talk a lot in these sessions about how important it is to learn from one another because each of us can have a unique perspective to help someone else understand something that they may be struggling with. And so in that same vein, I thought perhaps we could read some of the ideas in the Four Agreements as another way to understand Thakura's desire for us in this realm of spirituality. So with that, let's read a short summary of the beginning of the book, which attempts to describe the lives that we all typically live. And after we read the passage, we'll talk more in detail about what its message is. But for today, I was wondering if Pratyush, if you have the reading in front of you, would you be able to read for us today? Yes. Okay, awesome. You can start when you're ready. Give me a second. Hello, Jacob. When we are children, we are taught by some system of punishment and reward to act and behave in certain ways and not in others. This creates a belief system that goes with us wherever we go. This belief system is made up of the many hundreds of thousands of agreements we have accepted and internalized as being true, whether or not they actually are. The belief system is like a book of law that rules our minds. Without questioning, many of us accept that whatever is in our own book of law is the absolute truth. We base all our judgments and day-to-day decisions according to our individual book of law, even if these judgments go against our inner nature. Over time, this book of law becomes imprinted on us. As we get older, however, certain people or events start to make us question our book of law.
and we start to suspect whether we are believing in truth or lies. That is why we need a great deal of courage to challenge our own beliefs. Because even if we know we didn't choose all these beliefs, it is also true that we agreed to all of them. Oftentimes, every day we are punished multiple times for the same thing, again and again and again. Humans punish themselves multiple times, for example, by reliving the things they've done in the past and internally berating themselves for what they perceive to be bad actions. For some of us, death is not the biggest fear we have. Our biggest fear is taking the risk to be alive. The risk to be alive and express what we really are. Just being ourselves is the biggest fear of humans. This is because we live most of our lives trying to satisfy other people's demands. We start each day with a certain amount of personal power that is depleted throughout the day by the things that happen and the ways we react to those things. The act of simply maintaining our internal agreements takes up a good chunk of this power, especially if those agreements are negative and damaging in their nature. To gain more of this personal power and to allow ourselves to do more with our lives, we have to break these agreements and forge new ones. Agreements we need to adopt are the 4 agreements. Jai Guru Pratyush, thank you for reading. And at the end, alluded to the 4 agreements. We're not going to have time today to go through each of those, but I plan that we'll do that in our next session together as a way to start the new year. But what we just read is a background leading up to each of those 4. It was a little bit dense, so let's try to make sense of what we just read. In the first sentence, it says, we are taught by some system of punishment and reward to act and behave in certain ways as opposed to others. What does this mean, and in what parts of our lives have we experienced this? Yukta, I'm curious, what do you think this first sentence means, and are there parts of your life that you've experienced this? Well, I believe this sentence refers to as when we're young, we aren't able to think for ourselves. So we must have a parent, like a mom or a dad, to help discipline us. So that's, I think, what they're referring to, the system of punishment. And that goes as well for teachers in education. Jai Guru. Jai Guru Yukta, absolutely. Thank you for sharing. Yeah, the sentence means that the feedback we get from others, whether positive or negative, really shapes us in a huge way as we grow up and essentially helps us learn how to act and how to behave. And just like Yukta said, we experience this at home when our parents reward us for behaving well or correct us when we are not. We experience this similarly at school and other activities, even in other settings where strangers react to how we interact with them. So we either knowingly or unknowingly get feedback from them, which then tells us how we should behave. Okay, so this cycle has created a particular system. What is this system called? Shrija, in the first paragraph, it tells us that this is called a system. Do you remember what it is? JK, it's called a belief system. JK. Jai Guru, yes, exactly. And Shrija, what is this belief system made up of? It's made up of things that we a system of punishment and reward to an action. JK. Jai Guru, yes. This belief system is made up of infinite agreements that we have agreed to uphold for ourselves, regardless of whether they're actually true or not. So, okay, I'll give us an example to understand. Let's say in school, we often spoke too loudly or raised our voice too often. The teacher might ask us to use our inside voice and speak more softly. If this happened many times, we were told repeatedly to speak softly, we might get to a point where, just in general, we think it's wrong to ever speak up or shout. So we live on speaking quietly. And this doesn't just impact in school, it's outside of school too. We think we should just always speak quietly in general. This becomes an agreement that we make without questioning because we think that that's how we are supposed to act. So in this example, Arnav,
To whom do you think we have made the agreement that we'll always speak quietly? Jairu, can you repeat the question? Yeah, we had, in our example, we're saying in school we often talk really loudly, and the teacher many times has told us you need to speak softly. So now we think that that's what we should do. We think we should just speak quietly all the time. To whom do you think we have made that agreement to speak quietly to? Jairu, I think we've made that agreement to like ourselves that like in order for people to like tell us that we're doing something good, we have to speak quietly. Jairu? Jairu, Arnav. Yeah, absolutely. In fact, you understood the answer before I was expecting. I think that earlier on in our lives, we think we're making that agreement to our teacher, but exactly what Arnav said, deep down, we made that agreement to ourselves and we just haven't realized. So we'll come back to this question again, but just something to think about. So then the reading says that the belief system we each have is like a book of law that rules our minds. Can someone explain this? I'm curious. Steve, can you explain what impacts the book of law impacts us? It's in the second paragraph. Jairu, what affects our book of law is like the agreements we have in our belief system and our actions that we do daily. Like they affect like from the rewards and the punishments that we get from those, that affects what is in our book of laws. Jairu? Jairu, yes, absolutely. The book of law impacts us in many, many ways. It influences us to pass on judgments to ourselves and others based on the good and bad that we've taken on from the world around us. So going back to the example we were talking about earlier, because we think to be quiet all the time, we might judge or negatively react to others who speak more loudly. And this isn't right or wrong, but rather a judgment that becomes second nature to us because of how many times we were taught that lesson growing up. Okay, so then something mysterious happens. As we get older, certain people or events start to make us question our book of law. And we begin suspecting whether we are believing in truth or lies. Pratyusha, is there something you used to believe as true, but you realize isn't? And there's no need to tell us what it is. But if that's happened, let us know. Not really, no. Okay, well, in that case, that's awesome. Let's hear from someone else. Is there anyone else? Perhaps, Simran, is there something that you used to believe as true, but you realize isn't? And you don't have to tell us that thing. When I was younger, I used to believe like the 5-second rule is true, but now it's not. I really like that, Simran. I might believe it sometimes still too, if that tells you anything. But that's awesome. Okay, so even in that little example, Simran, how did you feel when you discovered that it wasn't true? Teacher, I felt dumbfounded. Dumbfounded might be a good word. And I'm also suspecting that in some way, now that you know the truth, it feels like you're empowered. You know, it's a little bit liberating in a way, kind of like a relief. And so in our example of us thinking we must always be quiet, we might learn later on that actually it's also really helpful to be louder in certain situations. It pays to be loud when showing your support for someone or trying to command a group or speaking up for something you believe in. Imagine if you've lived your whole life being quiet because of what one person repeatedly told you at one point in the past. And if you never unlearned that agreement in order to find your voice, that would be incredibly limiting to the rest of your life. So going back to the question we asked ourselves earlier,
let's say we've moved on from the teacher who convinced us we will always need to be quiet. Will it matter to her later if we're holding on to our end of agreement going forward and never being loud? Sanvi, to that teacher who told us to always be quiet, is it going to impact her later after we don't even see her anymore if we continue to be quiet? Jagru, no, because if you keep the mindset that you're not always right and that you can, if you are successful in your life and you make a big impact, then it won't mind your teacher and it'll just benefit you, Jagru. Jagru, yes, absolutely. A, we don't even see her anymore, so it has no effect on her. But also B, what Sanvi said is sometimes you have to grow beyond that, and sometimes you realize that some of those things that you have learned from others don't really serve you, and that doesn't help them, that only hurts you. Amazing. So then, to whom have we made the agreement with that will always be soft-spoken? That's exactly the answer that Arnav gave us in the beginning. It's not the teacher. That's the agreement that we've made to ourselves, and we never ask any questions about it. This is why we continued to abide by it, even though it's not necessarily true that we must be quiet all the time. So the author then points out something else. Based on the beliefs we hold on to, we as humans punish ourselves multiple times, for example, by reliving the things we've done in the past and internally punishing ourselves for what we perceive to be bad actions. Aditi, why do you think we keep reminding ourselves what's happened in the past and keep fixating on it? Jagru, I think that we keep reminding ourselves everything in the past just to remind ourselves to never make those decisions again so that in future everything can be better. Jagru? Jagru, Aditi, yes, absolutely. Our memory enables us to remember many things, which can be great, but it also sometimes is a reason why we can't forget ideas or experiences that hurt us. Moments that cause us great hurt or embarrassment tend to stick with us the most because of the intensity of that emotion, and our guilt makes us wish we could change the past. Does this replaying of the past and kind of still remembering our mistakes, does it help us or does it hurt us? Let's hear from Jimmy. Jimmy, do you think constantly remembering the past and our mistakes helps us or hurts us? It can help us learn and hurt us as well, but it can help us not to make the same mistake we did in the past, but as well it can hurt us by remembering what we did by mistake and it could hurt us. Jagru, yes. I really like how you explained both sides of it. So while we think oftentimes remembering our mistakes helps us not make them again, if we keep remembering them even after we've grown past it, it'll make us think we can never be better. It's very draining and prevents us from having hope for our own future, and ultimately that can really hurt us. So what should we do instead? Ansh, what should we do instead of replaying our past mistakes in our head? Oh, thank you, Ma Jagru. In that case, Anhik, can you help us understand what we should do instead of replaying our past mistakes in our head? Jagru, I think to keep ourselves from feeling the hurt, maybe you could just focus on what you could do better, and also possibly good things you've done, maybe helping others. Jagru and Heike, yeah. We should forgive ourselves. We should learn from what we could have done differently, and then we should try our very best to do better so as not to make the same mistake again. Because at the end of the day, the most we can expect of others, and most importantly ourselves, is that we have done our very best. And then towards the end, the author also brings in fear. He says that for some of us, death is not the biggest fear. So in that case,
Did I hear Saraswati? Saraswati, if you're on the line, what is our biggest fear? If not, then Shrita, do you remember what it says our biggest fear is? It's towards the end of the reading. Jacob, our biggest fear is taking the risk to be alive, like to really express who like we really are, what we're trying to do. Jacob? Jai Guru, yes, absolutely. That's exactly our biggest fear. And Shrita, do you know why that's our biggest fear? Any thoughts? It's our biggest fear because we're trying to we live like most of our lives trying to satisfy other people's demands. Jacob. Jai Guru, yes, that is really, really powerful. So the author is helping us realize, okay, a lot of us might be afraid of death. There's also another fear that we have, we may or may not know, which is the risk to actually be alive and express what we really are. And just like Shrita said, a lot of why this is and why we fear this so much is because throughout our discussion today, we've been talking about how we grow up and learn to live based on other people's judgments of us. And so at some point, we get to a point where, maybe we have some beliefs or some behaviors that we do because it makes us happy, but then maybe there are many other things that we do because we think we should, in order to make others happy or satisfied around us. So we're trying to satisfy other people's demands based on the book of law that we've learned and the unspoken agreements we abide by. We keep thinking about others' expectations of us, and that makes us shy away from asking questions about why we do the things we do and being more intentional about it. And this is ultimately very, very draining and can be damaging for our future. So what's the solution for this? Pratyush, what's the solution for this? Jagama, could you repeat the question? Mm-hmm. What's the solution for our biggest fear? And it's also that sentence bold at the very end of the reading. Jaguru, the solution is to gain more personal power, to be able to change and break the agreement so that you can do what you want. Jaguru? Jaguru, yes, absolutely. We want to claim our personal power and to allow ourselves to do more with our lives. And we do this by breaking these agreements, maybe not every single one of them, but thinking about each one critically and whether each of them helps us. So we break the ones that don't serve us and we forge new ones. So we have to unlearn our book of law and learn the real truths that'll help us become the best versions of ourselves. So I mentioned earlier after we finished reading this, is that in the book, the author shares the 4 agreements he believes that are key to experiencing heaven on earth. We'll discuss each of those in our next session together next month when we start the new year. But I think in reading this, we likely all saw parallels to what we've discussed in past sessions in terms of, being ideal human beings doesn't just mean practicing all of the character traits as we see them. It requires us to be creative and understand why we are doing what we're doing so that we really keep good intentions at the top of our mind. So I'm really proud of you all for helping each other understand what we just read. It was certainly a lot, and at times maybe a little tricky to understand, but I think each of you has a really, really good understanding, and that'll make our next conversation together really helpful. So to summarize, we learned that we've taken on many, many beliefs, many of which are likely incorrect just from the judgment that we've received from others. And so we've repeated this cycle by passing on judgment to others based on what we carry within ourselves.
This is very draining and prevents us from living a truthful and happy life. And we get to a point where we're too scared to ask questions and change ourselves because it's hard and it might disappoint others. But if we don't do so, we can never reach our full potential. Therefore, we must unlearn these agreements and adopt new ones. I'll close this out by asking one of you, let's hear from Yukta. What stood out to you most from what we discussed today? Jagru, I believe in this passage it talks about when we are young, we have a mother or father who implements these core beliefs. And as we grow older, we still have these core beliefs, but we start thinking in a more complex and a more critical way as we meet new people who challenge these beliefs. And I think we start seeing conflicts within ourselves when we don't have answers for issues external. So I think as we grow older, and when we start thinking more critically, more in detail, our belief system must be more complex. Jagru, you said that so well. That was awesome and something I'll definitely be thinking about until our next conversation. I really love that. And one point in particular that you made, you used the word complex, which I think is a really great way to explain exactly what we were trying to talk through. There are complex emotions and complex decisions and all these things that you make throughout your life, which require you to have a better understanding of why you have the beliefs that you do so that you can make the right decisions. So explore more of that. But thank you, Yukta, for sharing. I look forward to our next time and beg for forgiveness for any mistakes I might have made today. Arun has Pari and Bhava Vinimaya Shiva today. Arun, please go ahead when you're ready. Jai Guru. Hi, Guru. Today is my turn to share my thoughts. Recently, my 10th grade year of school has started. It's been a big jump from last year, but I'm still pursuing under Thakura. Since then, my stress has gone down, and I'm able to enjoy what I'm learning. Mentally, school and life in general can be a challenge, not to just me, but to everyone. But thanks to Thakura, I realized I could help. Thanks. जय गुरु परमानंद श्री ठाकुर महाराज भक्त भाई माँ पिला मैंने आज मोर पाली भाव विनिमय सेवा श्री ठाकुर कृपार मत आज पाई मिली किसी सेवा करने सुजोग मिलकर मु ठाकुर पाखे निज कृतज्ञता प्रकाश कर मनुष्य जन्म सबुठ दुर्लभ मनुष्य मोर भाग्य थिला माने माने जो कहते माने मनुष्य भित्ति माने ये मु जन्म होती मोर भाग्य निहाती थिला बोली आज मनुष्य जन्मटे पाई जन्म से ठाकुर भक्त हवा से मोर सौभाग्य जो मनुष्य जन्म होती तेरे जीवन सब दुख सुख तो लगी रही लगी भी रही सबको सुख को उपलब्धि करने भितर दुखर उपस्थिति एवं दुख को अतिवाहित करला बेले सुखर स्थिति अच्छी जल और पंख संयुक्त है भली सुख और दुख परस्पर संयुक्त किंतु दुखरे पड़े ही आने सब बड़े ठाकुर कथा चिंता करी सुख डाकिबा तेरे दुख आमको केबे भी स्पर्श कर पारिबो नाही इति माने कवि गोटे दोहा गोटे मोर मन पड़ी जे दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए सुमिरन करबा माने सब बड़े ठाकुर चिंता करबा नाम जय गुरु सब बड़े मन मध्य जपुवा प्रत्येक आम श्री ठाकुर नाम मध्य रखी चलुले से कम केबे भी हेले बाधा आसे ना यह मोर निज अनुभव रु ही जानी ठाकुर पाखे एति प्रार्थना कर ठाकुर जदि मु भूल अच्छी किसी मोर भूल अच्छी तेरे मत आपण सुधारतु जदि कौटी हजि जाइए मत मार्गदर्शन करतु आ जदि कौटी मो हार मानि तेरे मो आग को बढ़ातु सब बेले केमी तुम सेवा करी रही से आशीर्वाद करतु ये कही मोर भाव बनी सेवा शेष हो जय गुरु जय गुरु
आज मोर पाली अच्छी अरुमांसर वर्ष शेष आउ थे ठाकुर पाखे सेवा कर सुजोग मिली से निजक बहुत धन्यवाद मन करुच्ची ठाकुर किसी रांधिबार सुजोग मिलला आ फूल हार टे दे ठाकुर होप कर तुमको भल लगे बोलिकी आ गोटे जिनस कहबी जे वर्ष शेष जो पाली मिली से सेल्फ रिफ्लेक्शन कर भी टाइम मिलला ए वर्ष आरंभ ब्रज भाई सहित थे कथा दिनलिपि विषय संघरे तो आमर कहुच्छी दिनलिपि करने से चेष्टा कली माने आर वर्ष आरंभ तापर मत लगला कि सब तो ना कहीं करी दिनलिपि से मो भाई सहित कथा भाई मत गोटे बहुत बढ़िया जिनसटे कहले जोटा कि मत एनकरेज कला दिनलिपि करने ये कथाटा सिन्हा भाई कहते जे ऊपर को उठिया कहले गोटे हारटार सबू फूल धरिकी उठा दरकार नहीं गोटे फूल धरिकी उठिले भी चलो ताने जी जिनस आमको कहुच्छी आत्मगठन पाइका ताधर जदि गोटे जिनस को आम आम जीवन रे नहीं पारिले ताहले भी आमर किसी उन्नति हो पार ठाकुर पाखे एति कहू चेष्टा कर निंदा पर चर्चा करबिनी बोली वर्ष सबुदिन ठाकुर पाखे प्रार्थना करची बहुत दिन हैनी हारी जाइची तापर मुझे दिनलिपिटा देखुची मु बेले बेले देखुची जे एक्चुअली टिके टिके इम्प्रूवमेंट होची टिके टिके आउ बेले बेले सबुदिन जो कहूची जे आज दिनटा एटलिस्ट मु कहा विषय किसी न कहे आ धीरे धीरे कौन होची ना जो कथाटा कहया को आरंभ करुची से एक्चुअली टिके मने पड़ुची जे अरे आज कही जे करिबिनी का विषय कहबिनी बोलिकी अश्विन भाई भी दिने तांकर भाव विनिमय कही बाक संयम विषय आउ बाक संयमटा बहुत दरकार जो कि माने गोटे कथाटे पार्टी बाहर पूर्व आग भाविया पड़ो कौनटा कहया जाऊँगी आउ से जिनसटा बहुत कष्ट किंतु भावुची जे धीरे धीरे चेष्टा करने द्वारा आम भितर किसी गोटे चेंज आसपार गुरु कृपा कौन सेटा तो बहुत बड़ जिनस तेरे ठाकुर आमको छोट बेलू दुनिया रे टाणिकी रखिंट आमे जे केते धरी पारचु सेटा आमे निजे भी जानी पारुनु तेणु गोरु रखुआल भाया जमती से आमको रखिंट सेमती रखंतु सेति पाखे विनती प्रार्थना जय गुरु। जय गुरु जय गुरु आमर ए सेकेंड अधिवेशन सरिया जाऊँगी मुझे श्री श्री ठाकुर आ भक्त भाई माँ मान को आमर मध्याह्न एवं निवेदन करा निमंत्रण जनाऊँगी ठाकुर आम आपण को आपण विश्राम कक्ष को नबू मध्याह्न निवेदन करूँ आमर नेक्स्ट नित्य पूजा संध्या पूजा 6:30 मु ठाकुर को निमंत्रण जनाऊँ। जय गुरु सरस्वता संघ पूजा डिसेंबर 10 रे अच्छी आरुष प्रबीर भाई और मोर पाली अच्छी श्री श्री ठाकुर महाराज समस्त भाई माँ एवं यंगर फ्रेंड्स को निमंत्रण जनाऊँ समस्ते पूजा जोगदे पूजा को सफलमंडित करेंगे। जय गुरु। Jai Guru, I invite all young aspirants and Shri Shri Chakra to the next YA session. Jai Guru. जय गुरु आज मोर कलपितमा एवं आरण पूजा पड़ी आज पूजा होता जनात अजाणत भूल तथा सेवार अन्य भाई माँ मान भूल त्रुटि
मो श्री ठाकुर पाखे तथा धाई माँ पिला पाखे क्षमा प्रार्थना कर। जय गुरु। जय गुरु भाई। भाई निमंत्रण है कि नेक्स्ट पूजार? हाँ हाँ भाई जय भाई। आज्ञा भाई। जय गुरु। दया माया श्री चरणी दया माया श्री चरणी निवेदना निरंतरा तव हरे स्मरण देव निरंतरा तव करिबे स्मरण एहा छड़ा ना रहेबा इतर कामना एहा छड़ा ना रहेबा इतर कामना एहि वस्त्र भिक्षा मोरा एतिके प्रार्थना एहि मात्र भिक्षा मोरा एतिके प्रार्थना तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार देव एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एथि लागि जेबे काली न मिले मुक्ति एथि लागि जेबे काली न मिले मुक्ति तथापि राखिबी मने अनंत त्रुपति देव तथापि राखिबी मने अनंत त्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरी तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरी तुम्हारी जगते पड़िथिबे जहि तहि तुम्हारी इंगिते देव पड़िथिबे जहि तहि तुम्हारी इंगिते ध्वंस परिरचनार अभिनव रूपा ध्वंस परिरचनार अभिनव रूपा देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप देव देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारिथिबे तव जन्त्रे स्वर मिलाई न पारिथिबे तव जन्त्रे स्वर
তব নামে বাড়ি জীবী ভঙ্গাবে না মোরা দিব তব নামে বাড়ি জীবী ভঙ্গাবে না মোরা ଶୁଣୁ ବାଣ ଶୁଣୁ କେହି ଥିବ ଅହଙ୍କାର ଶୁଣୁ ବାଣ ଶୁଣୁ କେହି ଥିବ ଅହଙ୍କାର ଶୁଣୁ ବାଣ ଶୁଣୁ କେହି ଥିବ ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ଦେବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର प्रेममय श्री चरणी करे निवेदन प्रेममय श्री चरणी करे निवेदन तुम जय गाउथिबे सारा जीवन देव तुम जय गाउथिबे सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 जय गुरु
जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय श्री ठाकुर प्रेमानंद बोले कुमार जी महाराज की जय गुरु जय गुरु जय ଜୟଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମାମାନେ ତ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯେ ଦିନଲିପି ମାନେ କରିନଥିଲେ କିଛି ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତାର ନେଇଛି ସ୍ନାପସଟ୍ just go over that. Before that, ପଲ୍ଲବିତା ମା ତ କହିଲେ ଦିନଲିପି ଉପରେ ପରନିନ୍ଦା ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ just I want to add few things there. କାହିଁକିନା ମା ଯାହା କହିଲେ I have experienced but I have been experiencing exactly the same thing. ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆରେ ଏଇଟା ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୁଁ ପରଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ କି ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମାନେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଭେରି ଟ୍ରୁ ମାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ମାରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତ ଏକଦମ ମାନେ ପୁରା 100% ମିଶି ଯାଉଛି ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଗୁରୁ ତାର ସହାୟ ହେବ। ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ଗତାନୁଗତିକ ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ହଉନାହିଁ। ଯାହା ହଉଛି ମାନେ ଏକଦମ ଧୀର ନୋଟିସେବଲ ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏନିୱେ ତ ଗତ ମାସର ଦିନଲିପି ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଗତ ମାସରେ 52 ଭକ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ଦେଖୁଛି ତ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି 3 ଦିନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଦିନ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏନିୱେ ଏମିତି ହେଇକି 52 ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 30 ଜଣ ଭକ୍ତ 29 ଭକ୍ତ ପୁରା ମାସ ଟାଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। 25 ଦିନ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି 38 ପିପୁଲ 25 ଦିନ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ଗୁଡା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସବୁଥର ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣି ପଢେ ଏଠି ନାଁ ଗୁଡାକ ପଢିଦିଏ। ପୁରା ହୋଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି, ତା ଦେହରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଫୁଲ ମନ୍ଥ ସେଟାକୁ ମୁଁ ମାର୍କ ରଖିଥାଏ ପଢିଦିଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଣିଥାଏ ମାର୍କ କରିକିରି ଯେ ଆମର ଦିଟା ଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଣ୍ଡଳ ସେ ମାନେ ମଣ୍ଡଳର ସଭ୍ୟମାନେ କେତେ ଦିନ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆଣିଥାଏ। ଆଜି କଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଟିକେ। ଆଇ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମନରେ ଆସିଲା ଠାକୁର ଟିକେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅପ ରହିଛନ୍ତି
ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଅଧିକା କରି ଏନିୱେ ସୋ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲି ଦୀପଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମାନେ ଏନିୱେ ତ ହୋପଫୁଲି ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ପାଇବେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ କରିବେ ଏନିୱେ ସୋ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭକ୍ତର୍ସ ମାନେ ମାସ ସାରା କରୁଛନ୍ତି ଅନୁପ ଭାଇ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ विश्वजीत बेहरा भाई विश्वजीत राय भाई ब्रजेंद्र भाई वृंदावन भाई दीप्ति माँ गुरुदास भाई ज्ञान भाई कल्पना माँ लिप्सिता माँ महेश भाई पद्मा माँ पल्लविता माँ प्रभाकर भाई प्रियंवदा माँ रश्मि पंडा माँ संदीप भाई सानुजीत भाई शिवानी द्विवेदी माँ स्मिता बाई माँ स्मिता राय माँ सोनिया माँ सुभाषिष भाई सुब्रत भाई सुप्रीत भाई स्वप्नेश्वर भाई एवं वेदमती माँ ये 29 भक्त कर मास सारा पूर्ण फिलअप कर कथा जे जस्ट वांटेड टू नो पॉइंट आउट कि मुझे देखुली अनेक भक्त किसी दिन करूना बंद कर हठात आसिक 7-8 दिन 10 दिन एकात्र कर तो आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग अनलेस दे आर डूइंग जस्ट द 4 ओनली जो अच्छी माने बेसी क्वेश्चन अच्छी हाउ डू रिमेम्बर जे कौ दिन आप परनिंदा परचर्चा कले कि न कले आप केमी फिलअप करेंगे कि हाउ डू रिमेम्बर जे स्वाध्याय ठीक से 30 मिनट कर अनलेस सबुदिन आप परफेक्ट होची सबुदिन इनपरफेक्ट होची आप केमी कर माने मु जानि पानी किसी और वी आर लाइंग माने जहाँ गोटा पकई देकर फिलअप करले गला सो लेट अस नॉट डू दैट दिनलिपि तार मर्यादा रहुनी तार आम जो उद्देश्य दिनलिपि करूँ से उद्देश्य सफल हम ना दिनलिपि प्रतिदिन करवा कथा जब एकाथर अपेक्षा करूँ 20 दिन एकाथर 20 दिन मेकअप करदेलु मैंने जे भावु जे हाँ तो करा कथा करदेलु तादे भूल है कौ दिन असिव करूँ कौ दिन श्रद्धा करूँ कौ दिन केत समय ये कलु ध्यान कलु क्रिया क्रिया कर तार किसी माने मन इच्छा पकई दौचु आम ठकुचु माने चिटिंग एक्चुअली रेगुलर हूँ एवं जो मैंने कर चेष्टा करूँ जय गुरु विश्वजित भाई जय गुरु ओके सो अटेंडेंस जेबा ता पूर्व खाली कहरथिला हमरो ये प्रोग्राम रे टिके कनी गोलमाल हेची से जो सस्मिता माकर पढ़ियार थिला ये पंच सन्यासिनी शिष्य सी बुदे प्रस्तुत ने आराधना माना थिला एमती टी गोलमाल हेची प्रोग्राम पब्लिकेशन से जो जहाज पटना आज जायतिला ठाकुर को हां भाई ये गुरुदास मास्टर रही केमती कोन माने मिनिस्टर दला हां सेटा मध्ये तांकर बुलीची सेटा संगीत मांकर आ बिजू भाई कर दिला पाळी हां से दीटा मिस्टेक हां प्रोग्राम राजी हां ओके जय गुरु तापर सस्मिता मा भी रेडी थिले से पढ़ी थांते आराधना मांक तरफ से जोटा तांकर थिला एक्चुअली असाइनमेंट जोटा मेल जायतिला सेवा अवेलेबिलिटी मेल रे Okay, so we'll go to attendance. Bye, Joy Guru. I think before you go attendance, kale drop kare. Tike just reminder pahibar thila. Bhai मामने Joy Guru. समस्त को मु से निजर जरा ये प्रणामी स्टेटमेंट गुड़ा पठे दी थी. बहुत जन देलानी. आउ मु डेट टा लिखी थी December 15 सुधा. टिके ता भितरे पे ऑफ करदा पई चेष्टा करंतु. कहीं टे सब क्लोजिंग गुड़ाई कम अच्छी तेणु जदि किसी असुविधा होती कौन हो मत जनईदेवे और इफ योर चेक इज ऑन द वे प्रणामी ऑन द वे जस्ट लेट मी नो दे केबे मु आसीज संघ अकाउंट को सो दैट आई नो अहेड ऑफ टाइम कि इट्स कमिंग सो दैट आई कैन चेक जनवरी मिड जनवरी एंड ऑफ जनवरी सुधा आपन को पूरा ईयर पूरा स्टेटमेंट आजिबो तेणु टिके पठांतु जदि आपनकर किसी डाउट अछि जस्ट रीच आउट टू मी हो जय गुरु आउटे भी संघ सेवक मध्य से हमर 60/1 माने पठाइछि केंद्र रु भुवनेश्वर पठाइछि से जो 23 जन भाई मां जो माने पाइबार अछि पाइ पोस्ट सेवन को डिलीवरी माने हबो सो जस्ट कने रजिस्टर्ड मेल तो से जे आपन पिकअप न करियो से पिंक स्लिप दे देबो तापर से होई फेरी जिवो सो आपन मेल ता देखुथिबे नेक्स्ट मे बी कपल ऑफ वीक्स
केतोटा आसीपारे आपण मेल बॉक्स को नजर रखिबे। तापर 60/2 जोटा हमर कार्तिक पूर्णिमा जो हला एबे तार बहिटा मध्ये हमें तांको पठिया पेंगे व्यवस्था कर दो शीघ्र। जय गुरु। अटेंडेंस अंजना मा अनु भाई अंजना मा भाई जय गुरु। जय गुरु। अनु भाई श्वेता मा जी पढ़ुले जय गुरु भाई सॉरी म्यूट कर दे। जय गुरु। अश्विनी भाई जय गुरु भाई। हम आ जाए गुरु। अश्विनी भाई अश्विनी संग भितर मा भाई जय गुरु। हम आ जाए भाई भाई बाहर है। हाँ जय गुरु। तापरे बरदा भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। सोनिया मा जय गुरु भाई। जय गुरु। बिजु भाई अच्छे। तापरे सुमी मा विनय भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। और मा जय गुरु। विश्वजीत बेहरा भाई हाँ जय गुरु। विश्वजीत भाई जय गुरु। हाँ जय गुरु। विश्वरंजन भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। लिपिका मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। रज भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। रश्मि मा जय गुरु भाई। जय गुरु। वृंदावन भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। पद्मा मा माँ थिले तळकु जय गुरु। जय गुरु। चिन्मयी मा भाई जय गुरु। जय गुरु। देव भाई लीना मा सेवा करथिले आज। तापर देवी प्रसाद दास भाई सोनालिसा मा जय गुरु भाई। हाँ जय गुरु। तापर देवी श्यामल भाई जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। स्निग्धा मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। दीप्ति मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। गुरदास भाई ज्ञान भाई जय गुरु भाई। हाँ भाई जय गुरु। ज्ञान भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। शिवानी मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। स्वाति मा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। ईश्वर भाई भाई जय गुरु। जय गुरु भाई। प्रज्ञा मा हाँ जय गुरु। किशोर भाई बंदिता मा से रही पारिबनी कहते। लिप्सिता मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। महेश भाई भाई जय गुरु। भाई ठाकुर भोग बढ़ हाँ मा जय गुरु। मानस भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रज्ञा मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। मोनालिसा मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। निहार भाई जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। अर्पिता मा जय गुरु भाई। हाँ जय गुरु। पल्लविता मा अच्छा सेवा कर। प्रभाकर ये अच्छा माँ भी अच्छा आसन सजा सेवा कर। बर्तमान प्रवीणा मा भाई जय गुरु। माँ जय गुरु। प्रवीर भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। मधुस्मिता मा जय गुरु भाई। माँ जय गुरु। प्रणवेश भाई जय गुरु भाई। भाई जय गुरु। पृथ्वीराज भाई इप्सिता मा जय गुरु भाई। माँ बचनाथ हाँ भाई जय गुरु। तापरे रवि भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। गीता मा जय गुरु मा। रमा भाई जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। कल्पना मा जय गुरु भाई। जय गुरु मा। सांजुति ठाकुर भोग दौरान। तापरे सोमेन्द्र भाई सुभाषिष भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। शिवानी महांती मा जय गुरु। जय गुरु मा। बनलता मा जय गुरु। जय शिशिर भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। सोनाली मा सौम्य भाई जय गुरु। जय गुरु। अमृता मा जय गुरु भाई। माँ जय गुरु। सुब्रत भाई जय गुरु भाई।
जय गुरु भाई। सुश्री माँ जय गुरु। हाँ माँ जय गुरु। मिलू माँ जय गुरु भाई। हाँ जय गुरु माँ। सुदासिनी पंडा माँ जय गुरु भाई। हाँ जय गुरु माँ। सुकांत भाई। सुप्रिया माँ। सुशील बेहरा भाई। सुप्रीत भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। सस्मिता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। शुभेंदु भाई। स्वप्नेश्वर भाई। उदिता माँ माँ करथिला विदा प्रार्थना। तापरे तारिणी भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। आराधना माँ। जय गुरु भाई। हाँ माँ जय गुरु। त्रिनाथ भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। प्रियम्बदा माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। उषा माँ। भक्त भाई। पूजा माँ माँ को गीत से बतला। वेदमती माँ। जय गुरु भाई। आज्ञा भक्त भाई कहते आज्ञा जय गुरु जय गुरु आज्ञा। जय गुरु भाई। पूजा करते। हाँ माँ जय गुरु। वेदमती माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। तापरे बाणी माँ। लिपिका माँ। लिपिका सोडंग माँ। प्रीति पायल माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। तनी माँ। सूर्येंदु भाई। चिन्मयी माँ। अटेंडेंस ହେଇଗଲା କାହା ନା ଛାଡିଛି और इनी व्हाट यू वांट टू भाई चेंज। डोलीमा। डोलीमा जय डोलीमा। हाँ जय गुरु माँ। जय गुरु भाई। विश्व भाई। अभिष भाई जय गुरु। ओके आई एम चेंजिंग इट। आउ काना रे हाउ ताले हला आउ ताले रहिबा। जय गुरु समस्त जय गुरु। आ गुट हाँ गुटे मेज भाई गुटे रहा था जे हमर एनुअल सेवा एप्लिकेशन एक्चुअली पठेबी में माने एक दिन भीतर मेल पठा हबो। माने हमर वर्ष सरीबो हमर वार्षिक उत्सव दिन। वार्षिक उत्सव होची हमर जनवरी 14 वार्षिक उत्सव हबो। तार पूर्वरु हमर सेवा बंटन हबो। आसंता वर्ष पे सेवा बंटन को माने पालिया रहिबे आ कोन सेवा नेबे संगरे से जो सेवा बंटन हबो तार जो एप्लिकेशन प्रोसेस सेटा को पठा जिवो या भितरे। से जस्ट वांटेड टू गिव हेड्स अप। ए सप्ताह के दिन भीतर आपण मेल देखिबे जोटा कि आपनकर एनुअल सेवा एप्लिकेशन प्रोसेस जोटा अप्लाई करिया पेका को दिन कार को पाली नबो चाहउचंती वर्षार भोसड जणेबे से अनुसार सेटा सब असाइनमेंट हबो। से मेल टाको बे पठा जिवो किछ दिन भीतर। जस्ट वांटेड टू शेयर इट फास्ट। जय गुरु। बाय बाय। जय गुरु।